So yan sir, ito na yung transmission nyo na buksan na. So ito yung mga lining nya. So yan, papalitan na yan. I-rebuild natin yan. So yan, sunog na yung mga lining nyo. So yan, nakita nyo sunog na. Ayan, sunog na. So ito naman yung center post nya. Itong center post nya may clearance na yung, ito may clearance na. Ayun o. So papalitan yan. Itong center post, hard parts yan, papalitan na yun. So i-rebuild natin yan. Ito yung pump, front pump yun. Okay pa naman to, wala pa naman siyang ano. So yan, lilinisan lang natin yan. So yun. Tsaka ito yung solenoid nya. Checkin din natin to kung may problema yan. Kung wala, check natin na maayos yan. Kasi baka may problema din, kailangan din palitan.